मेयर गौतम देव ने गोपाल नामा के लिए मांगा वोट। कहा हाई कोर्ट के फैसले का असर बीजेपी के बैलेट बॉक्स पर पड़ेगा। हाई कोर्ट के फैसले के कारण 25,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसका असर निश्चित तौर पर वोट पर पड़ेगा, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उक्त बातें आज सिलीगुड़ी की मेयर गौतम देव ने चुनाव प्रचार के दौरान कही। गोपाल नामा के समर्थन में वार्ड नंबर 19 तृणमूल कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित चुनाव प्रचार कार्यक्रम में मेयर ने हिस्सा लिया। मेयर गौतम देव ने उम्मीदवार गोपाल नामा के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। इसी दौरान मेयर गौतम देव ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले 25,000 लोगों की नौकरी गई है, इसका असर वोटिंग ईवीएम पर पड़ेगा, लेकिन इससे कोई तृणमूल को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जनता अब समझती है कि किसने नौकरी छीनी है, इसीलिए इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कहा कि जिन्हें योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली है, उन्हें यह निर्देश क्यों दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे, इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने सभी से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है। প্রভাব তো বিজেপির বিরুদ্ধে পড়বে, কেননা প্রচুর চাকরিজীবী যারা কাজ করছেন শিক্ষক হিসাবে, তারা যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পেয়েছেন। এটাকে ইনডিসক্রিমিনেট ওয়েতে সবারই চাকরি বাতিল করা হয়েছে। ইলিগালিটিস যাদের সাম কোয়ান্টাম অফ পার্সেন্স সেটা নিয়ে কোশ্চেন আছে, কিন্তু তার জন্য যারা যোগ্যতার ভিত্তিতে খেটে খুঁটে পরীক্ষা দিয়ে মেধার ভিত্তিতে পেল, তাদেরও চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো এবং সমস্ত পেমেন্টগুলো মায়নাগুলো দেওয়া, তারপর 12% ইন্টারেস্ট, এই যে জাজমেন্টটা দিয়েছে, এবং এই জাজমেন্ট একেবারেই ইলেকশনের সেকেন্ড ফেজের সামনে হয়েছে। আমরা আদালত সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল, আদালতের উপরে আমরা আস্থাশীল, কিন্তু সদ্য পদত্যাগী বিচারপতি তিনি প্রার্থী হয়ে যাচ্ছেন সিটিং, এবং তিনি যে ধরনের ভাষা সন্ত্রাস আশ্রয় নিচ্ছেন, তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থার উপরে মানুষের বিশ্বাসটাকে আঘাত করছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে খুব বিপজ্জনক। আমাদের এসএসসি এবং রাজ্য সরকার অ্যাপেক্স কোর্ট, সর্বোচ্চ কোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে অ্যাপিলে যাচ্ছে। আমাদের যা বক্তব্য সেটা আমরা আইনজীবীর মাধ্যমে কোর্টে প্লেস করব। আমরা চাই যে যারা মেধার ভিত্তিতে চাকরি যারা পেয়েছেন, চাকরি করছেন, তাদের চাকরি বহাল।